buntag mga igsoon. Kaya sa kita ni Tarnas Kuntagon. Nagapadayon sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. Mabasa din sa balaan kasulatan sa Salmo Kapitulo 78, versikulo 26 at 36, paingon sa 37. Naging onrigson, apan ilang giululuhan siya, pinagi sa ilang baba o sa ilang dila, sila na nagpakak kaniya. Kaya ang ilang mga kasing-kasing wala matuloid uban kaniya, ni magmatinamanon sila sa iyang tugon. Unsa may pot ipasabot ani igsoon ni nga Salmo 78 versikulo 26 na naging apan ilang giululuhan siya, apan ilang giululuhan siya, pinaagi sa ilang baba o sa ilang dila, sila nagpakak niya. Kaya ang ilang mga kasing-kasing wala matuloid o ban kaniya, ni nagmatinamanon sila sa iyang to. Kini nga pagkasultig soon ang tao nga nagasulti may tungod sa pulong sa Ginoo, ang ilang mga sinultihan patumong ngadto sa Ginoo, pero usa lamang dahil kini ka ulo-ulo sa Ginoo, ilalang giulo-uluhan ang Ginoo ay sa ilang pagpanulti may tungod sa Ginoo, sa ilang pagpanulti pa may tungod sa Ginoo, kini bakak ano man tungod kay ang ilang kasing-kasing walay paghigugma ngadto sa Ginoo, kay ila man gilapas ang tugon sa Ginoo. Ang tugon sa Ginoo nga mao kini: kung nahigugma kamo kanako, tumanan ninyo ang akong mga sugo. Mao kini ang tugon sa Ginoo. Juan 14:15. Mao kini ang tugon. Kung nahigugma kamo kanako, tumanan ninyo ang akong mga sugo. Sa Lucas 6:46, kung siya nga, anong katawag man kamo kanako, o Ginoo, Ginoo nga, di man kamo mutuman sa akong mga sugo. So, kini ilang pagpanulti, kini ilang pagpasidugog ngadto sa Ginoo, o sa lamang kini kapag ulo-ulo. Ato pa rin sa 36, sa 78 sa Salmo. Apan ilang giulo-uluhan siya, pinagi sa ilang baba o sa ilang dila, sila nagbakak. Tungod kay ang ilang kasing-kasing wala man magatuman sa pahimagno sa Ginoo. Sa mga tugon sa Ginoo, dakan man kayo ang mga tugon sa Ginoo nga iyang sulat sa balaan nga kasulatan. Exodo 20 verse 1, you shall remember the Sabbath day to keep it holy. Tungkol niya po sa Ginoo, pero wala, nagbuhat sila og mga pamaagi nga ilahan raga pamaagi o dili mabasa sa balaan ng kasulatan. No? So,
Pasalamat dahil kapag ulo-ulo sa Ginoo kung ang atong ba nagapangulong sa pagdaig nga ito sa Ginoo paano atong kasing-kasing halayo sa Ginoo. Ning kabuntagon nga din kita nagapadayon sa mata tungod kay ang Diyos naghatag pa kanato og higayon, naghatag pa kanato og panahon. Siya naghatag og sa iyang mga balaan manunda, nagapadala siya pagbantay kanatong tanan ng mga iyang mga binuhat ng mga tao dinhi sa kalibutan. Dako iyang gugma dinhi kanato nga bisan kita makasasala pa siya naghatag og grasya og andang siya nga magulat sa atong pagbalik niya kaniya o sa pagtuman sa iyang